السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے اور ان کو بم دھماکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا 23 مارچ 1987 کو لاہور قلعہ لچھمن سنگھ۔ دھماکہ ہوتا ہے، جلسے سے علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے، اسی دوران دھماکہ ہوا اور علامہ صاحب زخمی ہو گئے اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید ہو گئے اور دیگر کئی مسلمان وہاں شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر کا یہاں پاکستان میں علاج ہوتا رہا، پھر خصوصی طیارہ سعودی عرب نے بھیجا اور علامہ کو سعودی عرب لے گئے اور ریاض کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا علاج ہوتا ہے اور تقریباً 7 دن بعد دھماکے سے 7ویں دن ان کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ قبر جنت البقیع میں دیتا ہے، جہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ وہیں ان کے قدموں میں علامہ احسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا اور ان کو قبر وہاں نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ علامہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور دیگر جتنے بھی اس وقت موقع پر مسلمان شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر کے خلاف یہ سازش کرنے والے کون تھے اور کنہوں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا اور کنہوں نے یہ بہت بڑا جرم کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا بم دھماکہ ہوا ہے وہ علامہ احسان الہی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوا تھا۔ تو علامہ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں جو اس وقت موجود تھے کہ علامہ احسان الہی ظہیر نے فرمایا تھا کہ اگر اس حادثے کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو اس کے پیچھے طاقتیں ہیں ان کو لگام نہ دی گئی اور قانون کے مطابق ان کو سزا نہ دی گئی تو پاکستان کے اندر امن نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر ویسا ہی ہوا۔ تو دیکھیں پاکستان میں کتنے حادثات اس کے بعد ہوتے ہیں اور مسلسل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں اور جو عوام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر کو شہید کرنے کے لیے کنہوں نے یہ ساری ترتیب دی تھی اور یہ پلان ترتیب دیا تھا، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک تحریر رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ کے قاتل کون ہیں۔ تو یہ تحریر کا عنوان بھی ہے کہ علامہ احسان الہی کو کس نے قتل کیا؟ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو کس نے قتل کیا رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر کو کس نے قتل کیا تھا۔ اگر علامہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو نظر آتا ہے کہ علامہ نے اپنی تحریر و تقریر کی وجہ سے بے شمار دوستیاں اور دشمنیاں پیدا کر لی تھیں۔ آخری چند برسوں میں علامہ کی تقریریں ضیاء الحق اور اس کے طرز حکومت کے خلاف بہت تلخ ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف تشیع پر یکے بعد دیگرے کئی کتب منظر عام پر آ چکی تھیں، اگرچہ آخری کتاب الشیعہ و تشیع حادثے سے چند سال پہلے ہی شائع ہو گئی تھی اور یوں اسے کچھ سال گزر چکے تھے، لیکن ایران کی مذہبی حکومت آپ کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ تہران سے شائع ہونے والے پرچے کیہان میں بعض ایسی تحریریں شائع ہو چکی تھیں کہ جن میں علامہ کے قتل کے حوالے سے بشارتیں دی گئی ہیں۔ ان کی کتاب الاسماعیلیہ کے حوالے سے ہم لکھ چکے ہیں کہ کس طرح ترغیب اور تحریض کے ذریعے اس کی اشاعت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ علامہ نے رکنا کیا تھا، الٹا ان کو اپنے آئندہ عزائم سے بھی آگاہ کیا کہ اس کا دوسرا حصہ بھی جلد جدید اسماعیلی عقائد اور اعمال کے حوالے سے آ رہا ہے۔ صاف نظر آتا تھا کہ علامہ کو اپنی جان کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی، یا شاید وہ قبائے شہادت اوڑھنے کو بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ جہاں تک علامہ کا تعلق ہے کہ ان کے خیالات اس حادثے کے بارے میں کیا تھے، قانونی اعتبار سے یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کو علامہ
का नज़ाई बयान भी कह सकते हैं। यकीनन उनको काफी वक्त मिल गया था कि वो अपने शक और शुबे का इजहार करते। यानी 7 दिन वो म्यूं अस्पताल में जख्मी हालत में मगर होशो हवास के साथ जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने मासवाए एक मौका के ऐसा कुछ नहीं कहा। उस रोज नवाबजादा नसरुल्लाह खां उनकी अयादत को अस्पताल आए और नवाब साहब से अलामा का ताल्लुक हम बयान कर चुके हैं कि ऐसे जैसे बाप बेटा हूँ। उस रोज अलामा ने उनको कहा, नवाब साहब मेरा क्या कसूर था। यकीनन उनके जहन में भी मजहबी दहशतगर्दी नहीं थी, वो उसके अवामल सियासत की दुश्मनी को समझ रहे थे, वरना नवाब साहब के सामने अपना इस्तगासा ना रखते। एक और बहुत ही अहम बात कि जब जनरल ज़ियाउल हक का नुमाइंदा कर्नल नासिर हाथों में गुलदस्ता लिए जनरल की तरफ से अलामा को पूछने आया तो अलामा अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। अलामा ने कहा, जाओ ज़ियाउल हक को जाकर कह देना उसने अच्छा नहीं किया, मैं बदला लूंगा, और गुलदस्ता बाहर फेंकवा दिया। इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत ये मजलूम और वो मुजरम आमने सामने होंगे। अलामा अपना कहा पूरा करेंगे और बदला लेंगे। मैं कहा करता हूं कि अलामा का ये जुमला जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ एक FIR है। रहा फिरका वराना मामलात, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई किसी को कत्ल करना चाह रहा होता है और हुकूमतों को मुकम्मल पता होता है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन उनका मुफाद इसमें होता है कि ऐसा होने दिया जाए और वो चुपके से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं और बाद में उनकी फुर्तियां काबिले दीद होती हैं। एक और बात जो कभी जहन से नहीं निकल सकती, ये कि जब बम फटा तो उमर फारूक कुद्दूसी जलसा गाह में आम लोगों के साथ खड़े तकरीर सुन रहे थे। वो बयान करते हैं कि जब धमाका हुआ तो एकदम अफरा तफरी फैल गई, जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला। मैं स्टेज की तरफ भागा कि एक पुलिस वाला भागता हुआ आया, खुदा जाने वो कोई जवान था या अफिसर। जख्मी लोगों के बीच में नीम अंधेरे में उसने वीडियो कैमरा तलाश किया, उसमें से फिल्म निकाली और भाग गया। अब आप ईमानदारी से फैसला कीजिए कि हमारी पुलिस वाले कितने बहादुर होते हैं। हकीकत यह है कि ऐसे मौका पर रिलीफ का काम आम लोग ही करते हैं। इन बेचारों को तो अपनी जान बचाने की फिक्र होती है। ऐसे में इस पुलिस एहलकार के इस अमल से चंद सवाल पैदा होते हैं। यकीनन वो ज़हनी तौर पर तैयार और आगाह था कि क्या होने वाला है। नंबर 2, और उस आगाही के नतीजे में उसने फितरी यानी बुज़दिलाना रद्द अमल की बजाय एक शऊरी रद्द अमल दिया। और तीसरी ये बात है, और वो ये था कि धमाके के फौरन बाद उसने कैमरे से वीडियो फिल्म निकाली है। ये फिल्म कई साल की अदालती जिद्दोजहद के बाद पुलिस से वापस मिल सकी। इसको कब्जे में लेने का इसके सिवा क्या सबब हो सकता है कि कोई ऐसे शवाहिद पब्लिक न हो जाएं, और जब तसल्ली हो गई तो वीडियो वापस कर दी गई। ये देखें, ये बहुत अहम पॉइंट है। चूंकि ये जलसा हमने किया था और हमारे वालिद इसमें शहीद हुए, हमारा कितना ही खानदान जख्मी पड़ा था, इसलिए FIR दर्ज करवाना हमारा या दूसरे शुहदा के लवाहिकीन का कानूनी हक था। लेकिन पुलिस ने ये काम किया कि जमीयत के नाज़म दफ्तर हमारे अहले हदीस यूथ फोर्स रावी रोड के साथी मोहम्मद यकूब अंसारी से एक सादा कागज पर दस्तखत करवा लिए और जालसाजी से इस पर खुद ही बयान दर्ज करके इसको FIR करार दे दिया। ये सरासर धोखा था और ये हो चुका था। FIR के हवाले से हफ्ते रोज़ा जंजीर को इंटरव्यू देते हुए काजी अब्दुर्रशीद खामोश का कहना था कि IG पंजाब को कम अज कम 20 मरतबा कहा गया कि अलामा शहीद का बयान कलम बंद किया जाए, लेकिन उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और आखिर वक्त तक अलामा शहीद का बयान ना लिया। एहतजाजी तहरीक शुरू थी और केस की तफ्तीश भी जारी थी। दौरान तफ्तीश बहुत सी अजीब और अहम बातें सामने आती रहीं। कभी तफ्तीश के ऐसे पहलू जानते बूझते हमारे सामने लाए जाते कि साफ दलालत करते कि इस केस को हमसाया मुल्क के सर ठौंसा जा रहा है, और कभी अपने ही पेश करदा दलाइल और शवाहिद की नफी कर देते। एक बार एक
आला पुलिस अफसर ने हमसे कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं क्योंकि इस मुकदमे का खुरा हुक्मरानों के घर तक जाता है। ये अहम पॉइंट है। कभी ऐसा महसूस होता कि मामलात को दानिस्ता मखसूस रुख पर डाला जा रहा है। एक रोज हमारा साथी अफजल पुरजोश सा आया कि गेंदे के जो फूल जाए हादसा से मिले थे वैसे ही फूल फलां घर के बाहर भी पड़े हुए हैं, जैसे उनको ताज़ा ताज़ा क्यारी से उखाड़ा गया हो। और वो घर एक वकील साहब का था जो रावी रोड के पुराने बासी थे और शिया अकीदे से ताल्लुक रखते थे। पुलिस ने भी इस सबूत को संजीदगी से लिया और चंद अफराद गिरफ्तार भी कर लिए गए। मेरा तबसरा ये था कि अगर वो इतने समझदार हैं कि इनको ख्याल आ गया और उन्होंने गेंदे के फूल अपने घर की क्यारियों से गायब कर दिए, तो साथ ही साथ वो ऐसे अहमक क्यों हैं कि वो फूल अपने ही घर के सामने फेंक दिए। साफ सीधी बात है, हम लोगों को सोचने के लिए एक लाइन दी जा रही है और कभी दूसरी लाइन के हम ज़हनी इंतशार का शिकार रहें। मकसद ये कि हम इन्हीं बातों में उलझे रहें और असल मुजरमों की तरफ हमारा ध्यान न जाए। मेरा इस केस में ज़हनी रुझान आज भी ये है कि ये ज़ियाउल हक का कारनामा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग इस मामले में हमसाया मजहबी हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं, मैं उनकी इस बात को रद्द करता हूँ। यकीनन शकीउल कल्ब दरिंदों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, और जान भी उसकी जो उनकी नज़र में दुनिया में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। इस मुकदमे में हकीकत क्या है, इसका फैसला तो अब क़यामत को ही होगा, तब ही पता चलेगा कि अलामा को किसने शहीद किया। ये सारी तहरीर अबू बकर कुदूसी साहब ने अपनी किताब तेरा नक्शे कदम देखते हैं उसके आखिर में लिखी है। अल्लाह ताला अलामा और उनके साथियों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।